Wabarakatuh. Welcome man usab kita sa lain usab nga edisyon sa itong panagkuban sa itong tulumanon sa Lambang Samoro, the CBCS Peace Advocacy, FB Live and on air, nining atong Sabado, pizza 21 sa bulan sa Hunyo kasamtangang tuig 2025. Live kita karon no, diha sa ato ang nato sa gawas, wala ta sa ato ang radio station. Pero sa padayon gihapon sa ato ang FB Live, nadungog kita ni atong tulumanon sa Lambang Samoro. Sa mga sukit sa kahanginan sa dekada nga dapit nga diin maabot sa lanog ning atong sibiyahanan. Uban ako ninyo sa paghisgot sa mga butang hisgutanan, mga butang may kalambigitan, sa mga butang nga diin ikaw ako kitang dunay kalambigitan, ilabi na sa mga nagapadayon nga updates, proseso sa kalinaw, pagkabot og kalinaw diha sa dinhi sa Mindanao, particularly sa nasod nga Pilipinas, labi na diha sa Bangsamoro Autonomous University Mindanao, kapin na dinhi sa gawas sa other Bangsamoro communities as referred to in the Bangsamoro Organic Law diri sa ato ang nagapadayon nga Bangsamoro Peace Process no. Live kita karon diha sa may building sa Sangguniang Bayan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod lagi kay doon na kita activity dinhi, doon na kita enhancement seminar training workshop sa mga madrasa teachers, orientation for madrasa teachers accreditation din sa lungsod Santa Cruz no. Niya kita sa may nakigamit kita niya sa gawas sa may SP building no. Unya atong ipuhaon ng mga footage diha. Atubangan nato ang bukid no, Bukid Santa Cruz ug mga nagkadayang building. So sa atong paghisgot sa ato ang panag-uban no, pila ka mga updates nining ato ang first nga unang edisyon, unang segment sa ato ang tulumanon sa Lambang Samoro CBCS Peace Advocacy FB Live on air nining adtong Sabado sa 21 sa bulan sa Hunyo kasamtangang tuig 2021. Sa ato ang mga CSOs updates no. Atong nasigutan sa Milabay nga adunay gipahigayon nga kadtong BARM Transitional Justice Conference 2025 nga gipahigayon sa siyudad sa Davao. Unya usa sa mga nigawas nga mga panghita, mga press releases ug uban pa labi na sa CBCS support to Bangsamoro transition. Matod pa nagkadayon ang mga statement nga justice delayed is justice denied. Bangsamoro in sync on the urgent passage of the implementation of Transitional Justice and Reconciliation TJR bill. Mao kana ang uluhan sa statement nga gipagawas sa CBCS support to Bangsamoro transition nga usa sa mga nagalihok may kalambigitan niini usa ka programa sa CBCS in support to Bangsamoro transition. As usa kini gihulagway nga usa kini ka momentum sa paggambalay ug usa ka institutionalized national justice diha sa Bangsamoro region. Adunay nagkadaiyang stakeholders, diverse stakeholders, apil ang mga civil society organization, ang BARM ministries ug ang mga ahensya sa BARM ug ang mga development partners nagkatigom in solidarity alang sa BARM Transitional Justice Conference nga gipahigayon ni atong Hunyo 10 o hangtod sa 11 2025 sa may Pinnacle Hotel Davao City. Ang maong panagtigom, ang maong conference jointly organized sa consortium of Bangsamoro Civil Society kung CBCS, ang DPH OPAPRU ug ang IMILEF TGR Technical Working Group. Ang duha ka adlaw nga conference nagtimaan sa usa ka significant milestone aron embedding the justice and reconciliation diha sa kasing-kasing sa BARM governance o ang peace building agenda. Atol sa welcome remarks, kita may natahasan ini bihap sa ato ang sa CBCS ni hatag sa welcome message atong gipahayag dito, atong gi-reflect ang Bangsamoro people's long and painful struggle, long and arduous struggle alang sa hustisya ug self-determination, katong justice and right to self-determination. Ang moong panagtigom is more than the commemoration of our past. Labaw pa sa paghandom sa atong mga nangagi, usa siya ka bold step padulong ngadto sa pag-embed sa transitional justice padulong ngadto sa atong sistema of governance. Atong gipamahayag ang panawagan alang sa unwavering commitment alang sa peace process nga mo-address sa gamot hinungdan, root causes o konflikto nga nag-promote sa makahuluganon nga reconciliation. Mao kana ang ato ang pamahayag no.
ato sa ato ang opening message niadtong duha ka adlaw nga conference alang sa transitional justice. Si Mr. Robert Apadan, ang program manager sa CBCS Sumatra, na yang gi-emphasize ang mahinungdanon o hinanaling pag-prioritize sa transitional justice both sa regional ug sa national nga level. Kinahanglan na dili lang diha sa regional nga level kundi lakip na ilabi na ang sa national nga level. Matod pa niya, we must stop treating justice as a side issue. Kinahanglan nga ang core sa atong agenda, matod pa niya, ang pag-auhag sa BARM ug ang Philippine government nga i-uphold ang TGR, Transitional Justice and Reconciliation Roadmap, isip siya may gitawag nga shared responsibility sa paggambalay sa usa ka patas, inklusibo ug malinawon nga kaugmaon. Usa sa mga key highlights sa conference mao ang presentation sa TGR progress updates gikan sa Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao Ministries, agencies ug ang GPH MILF Technical Working Groups. Nagrepresentar sa Philippine Government si Mr. Cesar Villano, ang chairperson sa MILF Peace Implementing Panel ug sa GPH MILF Peace Process. Nagreaffirm nga ang sa hugtanon nga suporta sa kagamhanan naghulagway sa transitional justice sa both institutional ug moral nga dalan alang sa kolektibong healing, kolektibong pag-ayom, kolektibong pag-ayo, no? Si Professor Rupa Kagukugyam, usa ka human rights advocate o conveners sa Independent Working Group diha sa Transitional Justice dealing with the past IWG, TG, DWP, iyang gi-highlight ang persisting injustices, apil na ang historical massacre, ang land disposition ug ang Marawi-Siege. Iyausab nga gitagaan og kaimportansya sa national local cooperation sa pagpadayon sa hustisya ug reconciliation. Unya matud pa niya, ending with a powerful call, panawagan nga atud pa niya, nunca mas, never again. Nga mo nang pamahayag ni Professor Rupa Kagukugyam. Si Director Anwar E. Opam, ang membro sa MILF TGR-TWD, siya nagtaho nga ang milestone sa pagkabot sa Unified TGR Roadmap nagipirmahan tali sa GPH ug sa MILF bago lamang niining tuiga. Iyang gi-emphasize ang panginahanglanon sa usa ka Regional Transitional Justice Law, pagpasa sa usa ka Transitional Justice Law o mapadali sa dili pa mauna pa sa October 25 nga BARM parliamentary election. Suportado sa grassroots constituency building efforts, no? Ato kinumduman nga karong umaabot nga takatakda ang first parliamentary election karong umaabot nga Oktubre. So mana ang iyahang pamahayag nga at least dapat mauna pa mapasa ang maong balaod ng gikinahanglan. Si Executive Director Cesar D. Dimisa, ang chairperson sa GPH Technical Working Group on TGR, nag-acknowledge sa grabe nga pagkalangay, prolonged delay sa pag-establish sa usa ka National Transitional Justice Board sukad pa ni atong 2015. Hangtod karon iyahang namatikdan nga ang roadmap signing nagrepresent sa crucial breakthrough. Iyahang gipaklaro ang moral imperatives sa pag-ila sa milabay nga atrocities ug ang pag-institutionalize sa safeguard aron mapakgang ang future violation. Si Mr. Amir Dudo, ang chairperson sa MILF Technical Working Group, no, ato ning kauban kani sa CBCS, no, sa iyahang pagkigpulong sa iyahang ang iyahang transformation within the peace process yang gipadayag gikan sa confrontation to cooperation. Matod pa niya, we are no longer just negotiators, we are brothers. Sa iyahang remark, iyang gipaambit ang kasaysayan sa konflikto nga kapikto sa pamilya nga nagdao sa iyang personal cost of unresolved injustice. Throughout sa duha ka adlaw ang activity, ang mga participants nag-engage sa thematic workshop o ang diskusyon ang katuyuan niini aron ma-refine ang TGR roadmap. With upcoming parliamentary election, ang conference usab nagtimaan sa hinanali nga panginahanglan nga ma-enshrine ang justice, transitional justice diha sa regional nga balaod nun. Regional nga balaod mapasa, no? Dili lamang aron tagaag pasidungog ang sakripisyo sa milabay apan usab aron magambalay, ma-shape ang kaugmaon nga nakabase sa accountability,
kamatuoran ug inclusive governance. Ang 2025 BARM Transitional Justice Conference nagbarog isip usa ka powerful statement ngadto sa Bangsamoros kolektibong resolve aron mo padayon beyond remembrance ug rhetoric padulong ngadto sa legislation, reconciliation ug healing. Usa ka na kapanawagan sa pagsiguro sa kalinaw sa rehiyon dili lamang posible alang usab sa hustisya makahuluganon og malungtaron nga lakang aron makabot ang justice and reconciliation. So, mo kadto ang pangkinatibukan sa milabay nga programa, no? Balik kita sa ato ang panag-ubad sa tulong sa Lambang Samoro sa ikaduha nga segment.